En tu te teng teng na ve kun chibai un chi tuam taka pathianin iom on phal saka kovel khang thu dan en gen le khang thu a e et kik chianga chi tuam na tam pi ta kom ding khang thu a yom le la wana a society en leng leng chi tuam taka ioma kovel pum pi nat na khadi tale ikimi kianga boina tuam tuam khotang vai bang leng kitwalo na thil tuam tuam te bang leng ina pala e wai teng hoi lo lam ngen te sut dang hileng le hak sai sak ding tam pi ta ko ma hon nok tam pi ta ko ma tu jing kala itupi pula komin hichin hon zom leng ka uta hichi bang buai na itu alain melma hon dowa hon buai sak nuam izo lo ding nei i hi chi hi itupi itaglat no pa hiya mel mane vwa kanwam ke ya lengwai sanwam lo zolai chu izo lo ding mel mane a hiya wa email ma leng om khin khiana hon subai lo ilo ina hon dowa hon subai te te som mel ma izo lo ding te gen de ki hiya hileng ithupi ai taglat bangina mihingina zolo hileng jesu christian hon zo sak mel ma gen de ki mania wai mel manei tana zolo wa jesu christ zona to sur khom di manina lamet nai ne yakipa waisa jesu christ yakin ki pathu igen masahi hiai thupi to ki sai igen de ki atiam te nuam ding ina es ngena ki pan thumin kon khen dia yai mel mai gen dekte khanna setan ahia nina sualna ahia tumna sina ahia setan sualna le sina estum lengi chidia estum melma to kon gen te hi John Milton in leng Paradise Lost lenga na gela ithei mama dia setan kisak te na ziakin tanu ahon nei achia man siam ta kina gela kisak te na ziakin tanu ahon nei atanu chu sualna akile khelna ahia wai khelna to kilom lo takang ki thoina atanu to kilom lo takang ki thoina tanu da on nei no na wai tanu chu sina hi achia e ama gen bangi gen di chike ilele ong ki to alwat zia kina e wai da na e kahon pula ka setan melma hi a melma chi choi lo na izolo a hi wana khel nai chiama sual nai chiama wailing email ma hi a izolo a hi wana sina leng email ma hi a mail ma choi lo ina izolo a hi himale itu pe taglat bagina jesu christian zo sakaina tunia hiai melma nei chiat chiat melma zolo chiat chiat ahon zo sakpa lama ki hipin ama lama ki kaileng uti manina itu pi hi lim takina na ngai khomin pathian o zakte te somleng ichia hi thumna inei di to pa pathian mihing te nangkan kana thei di aum ke ya hom thei swak pathian na hi a na tu sunga ka mu chiangun kathulim lo danu le to pa deng del kai danu akit chiang ma tunin to pa melma ka zolo dingu aum te mihingin ki pasal sakin ki hat sakin phurem le ka phut zolo ding oma himale hiai tia natapa jesu christ zia ka zona pen tune ki kuma jesu christ tai lu ding akizol de kai manun naka siang thon kala ko naung semin chin to pa na kya kong thu mai u che to pa to ka phut khak lel lelu om dinga khen khat ma ba na ka phut pa ding om dinga hiai hun che hon swak ta sak ding jesu ma idan thea to ki pa na to pa jesu christ bela wana abel sateleng ginom sema jesu christ adia han chiam thak thedin kalung tangu na hong semin lan sikha vanjat rongjang in chena ki thwa penom pinan in jesu christ min kong thumi amen
S ma sa penai pandia wai chu mel ma pa setan hi a setan tu ki sai hi ilaka gindan diglo vachia vat vagen gen di zat chu hi kholdin ka gai to ke hi leng mue gendan lek lo ni omaidiam ka chia khatna setan hi ineu la ka ngai bom pi chei gen da setan ngai tua na wai gen dan pen ngai tua na ngai tua lel bang leng ila ka om khadi na ka ngai tua ineu la ina ikalo dinga de manun yu te ya minu ipa te na ka ngai gom piang pai khading achiwa kap lai bang i to pa wailan setan ki chi alawa law wai khat i hon gen chianga phua tom thu gen da na ana ngai tua lel bang ila kayom khak zen zen le urau te tu ni na ngai tua thak leng u thuai sa ka hi a seden chang ina gen chang dia uchidana setan ki chi kha izak chang aleng bang malo thu simel lo wa ka ngai bom pi neu lai na lau pen to lau wai no lo zawai dani thei khiat chianga ilau no lo pen da na ngai to kha yom zen zen le wai dan leng hilo hivo chion gen nuam ka hi a wana le lampanga setan hi til teng teng hi thei da na ko izena til teng teng a setan bang wa chikha zen bang ila ka yom phialidiam itia yai leng pilwana ding omina ithea bang teng ile lai siang to yon chiang ina setan to ki sai a chiang ma maya to khun lui old testament chia busagi mo monga setan thu akigen khadinga amina kilo khadinga waite laka kilo mun pen peni job ahia jopa somle ni ve mong setan min akilo kha wanak tu kun tak yong tun chiang ina busom le kwa setan akigen kha wara chiam te tuak chu thukun thak lai bu gel dinga to pa vanzat mi hing teng tengina setan gen khave koi lai bu gel etsanadina pol bangin tam dewa gela wana zohan bangina ton ka ton ichite china agela ithea zohan waite akat khata ladileng thukun thak gel tu de to pa vanzat te setan gen khalo khalengom ke ya wana jesu christ ma mai na setan ki chi som lenga ve mong ana ge na hi wa jakin setan ki chi ka ngai bom pi bang mai ke chi achiang ma tu ni na ngai to na pethakin email ma hi atak tak hi chi ilung sima ko ithakleng u thuai isa wadina ngai to na ipe zom diam che hon chial nuam ka hiam setan in na sepdan hi imu maya yai tu setan na sepeve chi pol om mai setan biak na chi bang leng aw ma wai bana doi le kaw tung to na an na sep leng oma setan na sep oma iet mai aleng yai chu mi hingai ke yai chu thil tua ma hi ichi thei leng oma hu chiran in setani na asem thama kilak thama hileng mun tam zo le hun tam zo wai da na kilak lo wai diam chinwa mi ya lai siang tho khat kon sim dia ina ngai dia ka lau thong chu mu theya kilak leng om tham tham lai na ilaka mu thei lo pen hi ingai sak lo khak lau hi ya korinthon ni bungsom lekhat chang som le li kon sim ding alam na ngai ke hi setan nangon wak sol tak bangin akibol tom hi setan nangon wak sol tak bangin akibol tom hi achia kinai vom mel hoi lo et mai leng law wai a obang lengong unin yai chumi hing oi ke chi phial de ko pa law wa ya akihilun leng om thama lengu chi lai ina a hun tam zo wak sol tak bang akibol hun leng mai unaute sitan hi na dang hi khem pa ai min mia khem dek chianguna mi gin tak thedirana kichein mi gen tak thedirana genina kalaswan banguna melma sitan ya pilwang takina wak sol tak banga akiwathun leng oma unaute I thei chiat chu eden wana melma sitan mi hingtel ka khem na wa puak lain setan ina va pai ke a avan zadina gu lava zanga huchina mi hinga ding ina setan hi chi thei tup thei ding ina ava pai ke bangin tunin leng rong chi tuam zangin
gen dan chi tuam lai bu chi tuam ngei na dan chi tuam te zangina ilaka hong lut a hi chi chiam te thak leng u thua isa wadi na ingai to nai pe zom diam chan ngen nuam kai unaw te to igen hi ei to ki tuak lo bangina sakhak zen zel ken ei to ki tuak salwa kai ya yai melma to ki sain ada wai ma mai le alang tanga melma sitan na sep na le ilaka gen ding hun ko pauma itai naw te leng tam pi tak wailam ona kalsuan bang omwa hileng unaw te tu ni na wai hilo leng ilaka i theilo kala hong ki zeblu ta hon zo mai ma yom khak di lawai ka sa sitan na sep te la ka khat chu bu chi the pa tang thua jesu christ na gen laina again a bu chi tan chin ho ina pathian thuina zunga khak lo dinga melma sitan vasa da na gen te na alak mang sak zela kiche pathian thu chikitu pen apolo na dinga lakhya chaki melma sitan na sep kataya ilaka tan chin ho tu chi inak tu mama inak the mama yai lockdown sung walk leng yai muna yai platform zanga na sep na le na sata kinoma himale bu chi the pa tang thua gen ba lakhiat sak om mai ma melma sitan thu zo om mai ma pol bal yom khak di lawai isaba mai khat ve hi khovel pilna zanga melma sitan leng kalaswan un om ma ba hi unaw te tu nya ngai khi tu te na ana ngai son bang yom zen zena le leng hon ngai ton lan khovel pilna te zanga melma sitan in ilaka hon ge ya kalong swan dan te hi ki thei mo khem bol keling u thwai sama ma achila ki panina yai na nek kule yai thei ga na nek kule na siding wa hi chi pen silo ding na hiu cha chitu pa melma sitan ya lai siang to thu om sa pen dikahi cha mi ra tang ko pi cha ana khol di khu chilo hi vo chi te soma lai siang to thu to ki kala hovel pilna te zanga thu ana vek bang yom zen le unaw te melma sitan lampang choi lan melma sitan vanjati khak di lawai isai jesu christin again na telaka peter kya ngai china chi ha sitan kanunga pain achikhai sitan vanjati na ding ina satanis aikele sitan biak na batel masak se ke ya jesu nungzui kichi kom aleng setan banjat ai nei khak the zomai wana achiang ma chu nungzui somrani te laka khat no somlani te keman kon telilo hiam na lakwa khat melma pa ai kele diabola na hi achi wais yakin pil takina melma setani na ilaka hon gei lain tunin white thei tumnan mama titelaka chu ithugen ithuvek ikalsuan somdante lai siang tho tok kikal kalsuan soma waima dikairan vek somiom le melma setan vanzati khagila wai sakjiakin unaute ngai to na pe somleng chi hi toy gen tan chiang le uthwai sak chu eden wana melma setan aval luta mihinga zo thazo mama wai chau hilowina tu tanin leng melma sitan hum pinel kai hum ham bangina next year din zongin afa kachia apil ma ama ziakin lam tuam zanga ze tuam zanga miter ka khem na tu ziakin unaute mihing te ei vuaka yai huna swakta thelo i manin ei sanga hat zo poimo hi chi hi ingai to na hong lian le u thwa isai abik takina jesu christ ki zobna nei lo tia ding bangin unaute na swakta zo ke him dingai jesu christ anei sa tia ding leng melma pahi apil mama ziakin jesu christ ki bulpua jesu christ nitenga omlo nei le unaute an sunglwa di ka chike ya hilelangon subuayin ama de na laman hi mangzo mama de manina pilwana ding omahi wa ziakin melma pa pilma ama pilsalak mama manin tunya pilwan so thakni checking en hiya unaute khat ve hi melma sitan miok bol na om khak di bang law wai ka sa jesu christ kebul bel teteta hon hi tu ding ina ya lai se ton sim chi chaleng ka uta wai chu jut abungom ke ya chang kon chipadia chang kon sim dia chang kwana
ai hangin van sol tak tung nung pen Michael Hilialin zong doi mang pa to mo si luang akitu layun ama again sengam kaya to pan hon ta hil hen achizohi hiaya vanang el tela kaleng min nei tham angel min nei tham i theu kha thum chawai hiaya Michael kichi na mo si luang ki tu line wise again chen ngai pi ai thari hele tu ni subject kai ke ya a ki tu lai na bang chia mi chile ama again sengam ke ya to panon tail hen a che zo hi yai mel ma pai hat ma ama wara thili thei ma mai zia kina warang el telaka apen pen te na ngonina dom takina e tu haranin pathian ha na muang lowa pathian min tel lowa achingam loi waziakin unaw te tunin melma sitan melma hon zo thoma ma pa ma ipit na dingina wai jesu poi moi dan phokin jesu kapel ngai ve hon chi saken lan piang thak ten leng jesu christ om de te somin ama lama hon hi ble u thuai isai unaw te tu ki pa wai ma mai le hi chi na lai siang thoi muwa zon thon khat bung thum kon sim dia chang giat unaw te na ngai ding zon ton kat bung thum chang giat ai chi ki gelivom khelna hi mi zo doi mang pa pan hi a hangbel doi mang pan achila panin a khial ton tung hi unaw te tua pen na ngai ding pathian tapa lat saka ahongop na san hi doi mang pan a septe hi mang thang ding in to pa mini phatai doi mang pan a septe hi mang thang dia mihing tapa jesu christ hong pa hi chia hi pathian lalte lal jesu christ leitu ga hong pa ina azia ka sante la ka khatsu doi mang pa na septe hi mang thang ding hi chia hi unalte hi me ma pan thili thei mai mihing te zo mai wanangel te nong ngor lek amokin chingam kewe legu chilai na jesu christ in leitu hong pa ina wai hi mang thang de hong pa ya hon zo ta hi manina jesu christ zia ka wal tung to na nei man ki pawai sa to pa mini patai unalte abul panai gen bangin melman enuam kaya ileleng izolo di melman e nuam lo zalai ileleng izolo ding melma ine ile ihi ding katoma wai melma pan zolo aneya ane ile ama to pangkhom leng tunin doi mang pan septe hi siding in jesu christ ang paya azo zelai ding ai waziakin nang leken yai melma pa panai su atang na dingin jesu christ ma ibin na hi chithin jesu christ adiang lu ding na to pa min kon nge nei ka toy lai pitela ka setan dili thei lu asa tunia ama thili thei na khong muang lua ama lama hi pa na oma thili thei na bangza hiam na nei khang le chia ngai to na om le unaw te on ngai to piun jesu christ in azo sai jesu christ in azo sai hi theina chiang nei thammai le leng jesu christ li theina to te bua lai ke ya jesu christ in tu na zoa khat be te a hon hen chip lai dinga una te wai ziakin yai sala ta nga ki ngai tua ana lut khin nei leng jesu christ so atang na dinga hi wana piang thak sa te leng melma khem na zetuam tamon khem na i thailo kala pu man zel ki ngai tua bangam le jesu nang nei kabit na nanga kong diang lu thak ding china jesu christ beleng u thuai isai khovela ompa sanga isunga ompa let jok zekin to pa mini phatai khovela ompa lian mai imal isunga ompa jesu christ pian thana tungtona jesu christ lalle hon na pasana tungtona ilung tong ten chiangin wai isunga ompa khovela ompa sang hat zoi man wa isu atang na wa ai wal tung tua na omai manin wa diang lu thak din to pa mini kinge ai melma inei izolo ni na itaglan of esma ki panchu sualna aya sualna genda na ngagen leng khelna aya setan hi sualna ki panna hi chi i hai ke ya mi hing tel ka sualna ong polu tu leng
melma setan ma hi chi theya denai gen bangina ahon ne so ma mihing masa hong pu ka adam le vi te hong pu kwa wai tung ton ina lai sian tan bangen hiam chile mi teng mi khiali hi ahon chia mi khat jakin khowela khel nang luta achia wai jakin si nang luta wai mi teng zel suwa ka hi achia hon zo tho ba ma ikigin ma chini I khopong mai na yai swalin ahon zo a unaute pathian mit muin le leitung mi te mit muin leng khial inioma a khol dia kina pathian mit mu hi kwama dembe yom ke ya kwama a hoi yom ke hi rom te bung thum chang som ni le thum kon sim dia rom te bung thum chang som ni le thuma ilai siang ton chiang takin again a khelna thu sut a sut kitina hechina alominon la khoma wai chu bangya mi chile ahang bel mi khem pe in khialta pathian thu pina tang zo lo in ahon che mi teng mi khial bangzia ka khial ki chi hiam pathian thu pina tang zo lo pathian in ming te bol la ma thu pina tak lang ding hot bolai lai na wai tani tung zo ke I khiala ai kele wai khiale jakin pathian thu pina tung zo lo hi le ga chi theya bang teng hi le kwa ma pathian chi tan tung zo ming yom ke ya wai jakin to pa nga ya a khialo kwa ma kiom lo ai a khialo kiom lo ya hi email ma hi ya unaute keina batule thupung nai bol mun ma din kon ging ta kum thak kum loi ki khen bang thupuna bol da hoi hun hoi takai ziakin midnight resolution new year resolution chinai bol se kwa atak takina January tandai zolo baleng hun khop kiom di itupung na bol ki penai ngai to tre azom zolo te ya mihing khial sa piang I dung zuina khel mai hong uta khel na lampi mai hon zuya waidana omia Davidina kanun khelana paya achia khia sa piang I dan le wai lampi hong le chaton mai hi dan ahon gena wai hi swak ta zo ba ma omlo idin mun ahia ileng unau te thuki pa wai chu bangya mi chile yai mihing swatak zolo helna salaki panina Jesu Christin asina tungto na swata na hon piak tak jakin to pa mini patai unau te yai thuki pa wai taki lain ei lakai changin akhat pe ve Jesu Christ sual helna tunga swata na om laya tak taka jang khizo malo ki tamma chi khen lama poi mo leng salo om phiali diam chinwam kai khelna yi again mun poleng ki mai thei khel again gen loading chi leng omi mai thei lengu chi line ke ngai to na dana tu kon lo ye le zol nei te na sepi khel na pulag ma ahia tu kun ta ki ong tun le baptist pa zo ni tale wana Jesu Christ mama itale khelna amagen mama kisik ding de na to uchi bangina sol tak pol ten leng again zelwa una te tu ni na ile waite ilo lo ke de hileng ilaka ngai to wai ka sawa chu rom te bung khan na anagel nal ka sakma wi chi khatama khelna hi dan thak te chi bangoma khelna ki chi chiang tanom ke ya hi dan thak bangoma I society ma le khel hi dan thak bang le ngoma nuam mo isa katam ma ya numei ki hon swal chi bang zalam teng hong thang ma pasal ki hon swal su I society ya om zewin ka theya a hoi I sen ke na khoi lo te le leng numei hial che ki hon swala ki zui dup pa ki swala chi I tampi ong geding ke ka ging ta ke hileng ngom thak zel chi na om thak zel ngom thaka ai kele I society a leng sab gama tung chau de ngai ta wai te bagen cheleng ki tuak lo I saktam pi te bang ilak le hong phata nu mei pasal kal khelna chau inon lo ina zek ki bang chi te to ki sai bang leng I buai pi ong ita wana til siam tan soma hovel mi te ngai to na dana ngai tua tua da nai pai le chu ei loi kha khang lui gop di hi
lai siang thâu thu bang khang lui sa tu lai to ki tua ka pai ringa ki chial na dan bang zoom het lowa kal suan bang leng ilaka ioma unaute wai hi on long kha ka sama ma ma ya social media khong tuam tuama unaute tunin open a ki debate tak tak leng lai siang thâu zuya lai siang thâu dik chi te dik chia dik lo chi te dik lo chi dit bang hi ilaka huai dan cha zo ka chingam non ke chi bang leng tam pi thak om bai ma ding idiam chinwami khovel pilna ichi ten hon zo luat yom khak di la huai isa hi wai zekin khelna hi dan thak thak bang leng ilaka ahong oma poima ma isa ngai to na chim ta kana pian lan to ka gen lil thei siam ten leng na ngai to na pezom leng u thwai sa wana ilaka nuam lo isak ba ma chu swal pen aum to ka tele swal mai ngal lo ba ma in rom te bung khana gen baina ama wa hi kia hun salona pha asak pi na lai hi swal phasak pi a hi di mai vele tu lai da na ka cha phasak pi suk mai ona te hi anuam lo pi khata hi a phasak pi telaka ipai khate on e channel zwa ong ki gen wai te khong amau hu chi kele hu chi thelo de chiang wa a hi pai di dan mai ka ya cha phasak pi suk mai ona te tom che gena gele politician te bang zawon gen wai kele hi dan diglo ton tan hi chiang ka ama politician a hi di ma wa ka a chin na pule hi da na hi di ma ka cha justify suk mai khovel mite na hi ule I justify ke ya hileng unaute tua ging tu kichi Christian kichi te la ka hi le chu justify lo gen talan yai zo ging tu te hi lo di ichi ding ma chu hi in exon 9 gen na nei ke ya connection na lian sang lian zo chu pathian ta kai na ya wai ziakin unaute wai ngai to kom leng igenu mi hingina zo lo jesu christian zo sak melma esakipan thum geni ya masa setan ipana swalna chigen lel hiya jesu christina yai swalna helna kichi poina cross a cpia hon zo sakahi ilego chi lain yai swalna tu kisai hi hon zo sakna pia ilaka mai ngal luwa chi te gel lai takahi a unaute pian thak tak lo zia ka khelna om leng yom tham dinga na te huai tia ding ina jesu christ aswa tak na pen nei thak leng utwa isa hu chi laina jesu christ nei nunga leng swal ngei ngai lo ki chi yom le I ngai to nai piak tak diom inai ka ngai to a big takina I pian thak na ma I pan dia wai dikai inak le bang ai ngai to na diglo om khai diam chi bang vel lai leng u thwai sa lai siang to mun kat kon sim dia peter thon khat bung ni na chang som ni lia ilaka I thei khel vachia vagendi hang san wai lo hi le kachia ile leng tam pitak hiai en thakina ngai to na thak peleng I khel na eddan hong ki khengom diam chinwami hi peter thon khat bung ni chang som ni lia ama main singtunga apumpi in eite khelna apua hi raute khelna te jesu christ na apua ka ahon zo sagna ama liam ma te pansanin dam sak hiu hi ahon chia jesu christ in cross on tili sakje ka liam ma te dam sakaina te hon gena hu chi laina hiya hon gen khat pen mangil keite te lengu toy sakoma akala ki gol subang hiam chile tuabel eiten khelna te isi sana adiktan na inun tak the na dinga hi khelna si sana adiktan na ihin chi khatomai cross a jesu christian zo sak pen hi khatve a set de ding hi ma hi hilegu chilaina nitenga vuazo hin kwa khelna ki pana vuazo hin kwa ihin te na ding na cross a thilim akining chinga why chu I khelna te si sana nitenga diktan na to ihin ding pathian diktan na ihin pi ding ge na hiya unauti yai ilung simangai to thak tak leng u thwai sa piang thak taka digina khelna si sana adiktan na hin kichi alo thailo
ai alo thailo wa imanina tonin igama Christian la kichi vek piang thak ban kichin wam vek ding te la ka swal nai chitela mai ngal hi edan thakina neileng u thwai isai soltak polina romte bungsagi top na lama again chu bang hiam chile hiai akipana kwa hian swak ta sakding mi happy wa hina lominge achilaina adon na piak chu kwa hiam chile jesu christ ma suatag na obai manin tonin mihing gama iswak ta zo ke ya suatana ding in leng til ihi khezo ke ya hu chilaina jesu christ in cross an zo sakta ama suatang na tak tak obai manin jesu christ tai kikin ama zo na pan sanina swala ki pana swata na to panan piak pen ni tengin kwa hin pi dingin ngai khe tu te thakina to paminin ka hon chia lai ya hi nang zo ding ina ngai to ken lan to pa to i zo ding hi chi ngai to thak leng u tuai isa hi i thei chat sa bangina mi hing leng i mu ngei ke wa hi leng mi hing leng ngei tam pi yo mo hi mi hing leng thei ama wa kileng thei i thei ngei ke le leng a leng ngei tam pi kyo mai bang chirani ni chele ilen thei lo iki phok ja kin a leng thei len na i tuanga len nai non len pi mai hu chi bangina khielna salana tanga tu le na swatan wa mama hi khading hu chi lai na swatana di om sun chu jesu christ ama ha na len ama ha na zalen taka khelate si sana pathian dik tana hin pen hi atha ka hon chiam te a to bangong ing dingin to pa minin ka hon chia lai athup na le top na ringina melma izolo jesu christian zosak esma kipan dang chu bangyam chile sina ai korinthon khat bungsom lenga changsom ni le kukin chu yai pen melma na nung pen achia melma na nung pen i melma ai unaute hiai email ma hi tulai taka ilaka nakpi taka ong ki gola hi hiai tu gen ngai ke thei lo di khopa sinai na sukbwa in kwa leng tampi takiyom dia sinai na ne ma leng in kwa leng yom khadi ngai hundang teng sang ina sinai ni laka na ase ma hi chi theya mihing iwal lan tiang lo ma hi C.S. Lewis zito science ging tamama pathian sa ging ta zo khat akhiho na again nal ka sak mama khatama C.S. Lewis zina hichin adonga aile sina to kisai na ngai to nge hiam te dot na dot line hiai mi pa science ging tamama pan bangen hiam mi chile anga ai china hol veng venga china don nan pia sina to kisai mo cái si dek chiang in zo science ina bangyam khat hon hi sak na dia hi wai kalamen achi akichia onaute science in bangma hi ilo wa hi diama sina alen tang zo tu tanina yom nai ke science on khang ma hi te tuam to ma hon nei wa tuna information technology nan zuyai china tuam tom thupi sanani tam pitakoma mihing pilna mihingin science tung to nai te tam pitakoma hi che theya himalay unaute I the yu chu sina to ki sayong hi chiang in chu papang zo kwa ba amloi uchi kele tu kuma mimin thang tam pitak siteleng asike hial diwai wai zakina mihingin ya izo ke che chiang ma mayang George Bernard Shaw ina again nalkasak mama khatsu sina to ki sa statistic hi chiang lo mama le mulki moi lo mama hi achia wai chu za elo za la ka za chi lo ina mi khat zel la ka mi khat si hi achia sina ki chiang nge Hebrew te aleng chiang ina ki gela wa chu bang kiania mi chile mi hinga ding ina khat ve si se hi wai khit chena vai hom nam ding achia unaute sina kichi mi hoi ziaka hin si chilenga ima sakeya hoilo ziaka hin si chilenga ipa ke ya hau ziak nei ziak che ke ya ithea I society I tampi tak tu na isun te bang a hoi lo chi lam sain a hoi lam nge na ithe te bang ai Reverend tampi tak itana missionary tampi tak itana I tampi tak itana
hoi lo ziak chi te lo ina sina ki chi mi hingin izo zo lo ai ziak kina waiten a phak changin amau le abei wai hilengun tunia ka hon gen of waitana abei ke ya waichu bangya mi chile jesu christin sina anamai tu a nithum hana vui no ma himale sina len tang zo lo ina nithum ni na thonon ta sina ana zo ki tak jakin ama to ki zob na nei ting ting ading ina sina in ale tang zo lo dinga thok ki na o mai man ki pa wai sa to pa mi ni phatai jesu christina sina hon zo sakai unauti ya hi ingai to na koi thak leng u thuai isa hi sina to ki saya melma setan hi Khelna leitunga tuntua hiya ming telaka tuntua hiya why khelna zeka sina tungai thama himale chiam te ma maleng uthoi sakchu sina tu ki sai liaw lawa melma setanina thu top toy lo hiya lai sina tu ki sai thu top toy tu hi itopa jesu christ ma hiya aman wai sina zona lai ai lai siang tho mun ka te sim ding kilag na bungkhat chang som le sagi som le giat som le sagi penikan tom ka lai nia som le giat chau kon sim ding ke hing pa ka hi kasitang ke kasita ngain tang tonin ka hing den hi misi khwale sina ta bi ken kanei hi misi khwale sina ta bi ken kanei hi ya hi jesu christ ge na ye orate sina ta bi nei tu leng jesu christ hai tu ne i tam pi ta ke sun te bang leng orate jesu christ mu lo kala thil tungai ke ya ata bi toi tu pan tuada na vai hom sakahia igen of chu bang yam chile hu chi banga in ma ba na su na pathian tu nga vui bang yam leng jesu christ sina chabi toi tu pan bol khial ngei lo wa ngai to khial ngei lo iziakin angai to na atanga ngai to tam pitak na nei hi mai thei ken lenga do na tam pitak kanai ke himal thu ki pa wai ma chu wain ahon ngai to saka apik ta kina sina tuak tia di bangin ken leng kana tuaka lamdang ka sak ma mai le wai hun lai kalung sma ngom ma chu bangya mi chi le mi hingin I thei siam zo walding khamwan na ki chian om tak takai lamdang ka sa the peace of God that passes all understanding kichi ana om tak takai pathian khamwan na thei siam na ting tunga kichi ka toma ona te wai khamwan na to panon chia mai ziakin wai to pal thei dan gin tak ziakin ahon pal saka eleng ileng abik takin ging tu sa I te tua om namun sa nuam za to panon pia warakhat beite sina te zawa hong thau kinon diwai manina ki pa wai sa to pa mini phatai wa ziakin ya jesu christ na nei khatia ding ina leitunga sina kichi pen atop hilowina tilhoi zo ki panna dinga ki bul panna thak ahong suaka wa zakin khen khatena comments me na hi achi zenwa unauti thu dik lengai wa zakin ka hon gena jesu christ ina hi sina ming ni zo zo nge lo ding ahon na zo sak tak zia kina thoki thei ni oma wa hi han ken lamet na che gen gena sol tak pol tu geni ken thu pi ka sama ma maya khat ve a leitunga nop thei topa hin khwazat I uchiata uchie ilaina ging tu tak takaring ina haksan na kom kalan nop na hi ai genu haksan na omlo nop na hi lowai haksan na omlo nop na gen jen ka haksak na kom kala nop na gen hi wai haksan na tel leng telai man haksa sol tak polin chu hi china chia leitung chawading a lamet na nei hiling mi hing telaka happy wai pen ni ding hi chitele dik ma hi wai sekina leitunga hi thei cha thupi na sakte bang leng unalte khat veite leitunga azo zo ri melma wai melma na nung hon tuak ding wa wai chiang in chu leilevan ki gamla tu ki gamla thilongom dei miao sapat lazar tang tholeng mu a si zo hin kwai na ki khai lo ma mai ziakin tu ni na ngai to na chim tak peleng u thai sa thokik ma kala leng rauti kilam dang khin ding e thokik zo chu kilam dang pen
mà đi ai ziakin tunin wai Jesus Christ tung to na ine ithei pe ni ilung simini pethak ke de hiya chan chial nuam ka hiya elai siang tho kon sim dia uchina i tugen khit bol leng chi Korinthon khat bung som lenga chang som nga le nga chang som nga le nga kon sim ding sinao na wal zo na ko ya hita ko hita hiya sinao na gu ko ya hita hiya chia nakigel ahong tung ding hi som nga le sagia ai hangin ito pa Jesus Christ tung tonin wal zo na hon pe pa pathian tung ki pa thuam hen Jesus Christ ya kina sina tung wal zo anuam lo zo ki pa anuam zo pai the na hong zo ma thoking na muat the ki pa na muat the lo ta na to pa hon pi na omai manina ki pa waisa tu ne ngai khe tu te la ka ke zo si di chau law law mai ka hi ama ban ni thengam lo ka hi china mule unaute wai te wal tung to na Jesus Christ au mai Jesus Christ law hen lo asina mai twa tang to na anuam zu dinga om the na kiching omai manina tunin wai Jesus Christ diang lu leng chan chial nuam ka hian email mai zo lo setana hiya Jesus na zo sai khat veite ko khuk to nei lon khelai di ming subai non lo dinga akoi mangun ngom lai di wana izo zalo khelna hiya hon subai ma unaute hiya leng Jesus Christ zo na ma Jesus Christ non zo sakai wana sina ichi mingini zo lo ma hiya leng to panon zo sak lai di manin tonin ngai twana chim tak peleng u thuai sa to pamina ekinge nei mi khatin ahan suang a gelding thu gelding atel nal ka sak mama khatama wai chu ya hi mi khial kana hiya imale kana kisi ka hi ka kisi dung zu in Jesus Christ ka sanga Jesus ahin na thak kanai kasidinga imale ka thau kik dinga khatveite ama to vai hom kom ding kai achia unauti to kon gen tom chikina mihingin izo zo lo thilte zo thena Jesus Christ oma tang to na dinga lamet na level tung to na oma hidan chiang takini mutheya kahon ngen nop chiang le ka chia hi Jesus i building izo zo lo mel ma Jesus zawai yai thum te na zo nge ke dinga Jesus tel loin wa jakin yai zo na Jesus Christ om pen hampat pirigin Jesus Christ lang teng teng san telin chini ki chia lai tu gen te to pan tan chan wa zo saken thum na inai di to pa pathian til teng teng nang thri nan wa ya ma hiya tunia thu ka gen un leng me bang ong mita hi leng hi leng nang thun wa ya ma hi oi zog na ding yana to pa thilon thi sek nei manin hi leng to pa na khutha ta kon kem sakwa ngai khe tu te la ka ai ke la gen tu pa tu ngai ke la hi mun om te la ka to pa na sep nop dan dan in zalen ta ke dong sem in chin to pa na kya kong thu mi kala ka to pa nadna te ba na lawa sina te ba na lawa hindidan bangala hing thelo melma setan bang na lawa sual bang na lawa hidan tuan leng thelo kam na to pa nanga dod na na idan Jesus Christ lampin hon bol sakai dan theya non so sakdani hi dan theya nang kyang diang lu theidingin michi lung tanga naung sem thakin chin to para kya kong thum hi apyang thaksa kichi te kaleng to pa hiai wal tung tuang saklai lai ko mule Jesus Christ na azo sai dan theya wai ma hin pi theiding in kalok naung sem in chin to para kya kong thum hi tu pinale pa to na teng tenang kyan ko sakin Jesus Christ min kong thum hi amen